This is the main event of the evening. Team Cebu City versus Team Consolacion. Team Consolacion, Tony Jimboy Jubil versus Team Cebu City, Sadam Kulapo Jubert. Sadam, Tudi, Gilaras, Ansel Kulapo. Bokot ang tira ni Jubil. 1-0 na, 1-0. Game 1 of Division 3. Servisyo Kulapo is the best. Jimboy Kulapo, may porma, halang ginagang Jubil. Ay, sound sa nigong Jubil. Gilawag sa tirong ang tira ni Kulapo. 1-0 ang atong skor mula sa Team Consolacion. Bola sa Team Consolacion. Tudi to serve para uno. Tudi, Kulapo, kuha pa. Jubil, overhead. Out ball. 1-0 mga iga na itong score, 1-0. Servisyo Mr. Explosive, Jobert Marcinas. Para dus. Tudi, answered by Jobert. Jimboy to na riskyo. Kulapo, may pusing. Bang! Bagrap. Counter attack ni Tony, gipokot. 2-0 na mga igan. 2-0 in favor of Team Cebu City. Sa atong game 1 of Division 3. Servisyo Jobert. Jimboy, ay, pagkalubuha. Bang! Double barrel attack. Sadam. Tony. Keeping Team Consolacion alive. Kulapo. Out ball. 2-0 na mga igan, 2-0 in favor of Team Cebu City sa atong game 1 Bakbakang main event diri sa Toledo City. Kini kabayan sa second Toledo City Open Volleyball dayon to this league. Servisyo Jimboy. Kulapo, pokot. 1-2 na. Servisyo Jimboy, para dos. Kini para igualis na. Servisyo Jimboy. Kulapo. Lagi atsa. Bugha ang Team Cebu City. Giatsa sa Team Consolacion. Igualis dos na. Jimboy, para tres. Kini para tres. Servisyo Jimboy. Sadam. Ay. Fire in the hole. Pinumpas sa rin ni Jubil again. Kulapo. Answer by Tudi. Kulapo. Tut. Queen. Super Mario mo. Hala kaya. Super. Gidakdak. Gidukdok. Bidikdik. Kulapo on the attack. Tuara. Overhead. Kapas Jimboy. Alaya. Tuara. Gikamang ni Jubil. Kulapo. Tudi. Kulapo. Attacking the defense. Sadam. Ala. Diduta. Kulapo bang. Jimboy. Sadam. Pinayban. Wala. Linong sanay nas bola. Lipat. Ang malipat. Di kadawat. Tudi. Ala. Never give up. Wala kaya. Never siday mga igan. Wala. Grabe ang exchange mga igan. Tuara. Kulapo. Kuha pa. Bimbahal. Jumila. Puslot ang Team Cebu City. Grabe. Susan Rosis. Amalia Puentes. 3-2 mga iga na itong skor, 3-2. 1 point lead in favor of Team Consolacion. Ang team ni Jubil, Jimboy og ni Tony. 2-3. Servisyo Jimboy, para ko ba? Servisyo Jimboy. Para ko to. Overhead. Awas. 2-3 mga iga na itong skor, 2-3. Bola sa Team Cebu City. Game 1 of Division 3. Bakbakang main event. Servisyo Sadam. Tudi. Wait. Iguales 3. Servisyo Sadam. Tudi. Kulapo firing. Heavy loaded shot. Wait. Bukag ang depensa sa Team Consolacion. Kini para 5. 4-3 na mga igan. 1 point lead in favor of Team Cebu City. Tudi firing. Tudi on the attack. Wala, nambugbog na si Tudi. Allah! Nice finishing. Grabe. Tudi, oy. Ano?
4-3 mga igan. Isang puntos ang kalamangan sa Team Cebu City. Mula sa Team Konsolasyon. Servisyo the high flying spiker Jobildo Canti. Jobert to Jimboy. Jobert again. Jobil. Kula po. Kapa na. Bang, 2D. May pag-grab. Out ball. Kuatro tres mga igan. 4-3. O maati kabong bakbakan. 4-3. Servisyo Kulapo para 5. Pag gilaras ni Kulapo yung servisyo. Grabe. 5-3 na. 5-3. Servisyo Kulapo. Kwitis. Para balik. Jimboy. Giba si Jimboy. Change court. This halftime is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricel Anthony Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. Huwag ang Arnoco. Ono Disco Mobile. Basta Disco Arnoco. Basta Arnoco Disco. Servisyo Kulapo. 3 size mga igan. Todi to Sadam. Uri again. Jimboy overthrow. Out ball. City 3. 4 na puntos ang kalamangan sa Team Cebu City sa ating Game 1 of Division 3. Bakbakang main event. Todi kamang-kamang sa serbisyong Kulapo. 8-3 na. Kulapo to serve para Noybi. Todi Kulapo may pusing. Laras ilaw Daniel Miyagi. Di madawat sa ahensya. 3-8. Servisyo Todi, it's my day. Para 4. Bang! Sarapa. Hala, nakaka-counter si Kulapo. Side out. 3-8 mga iga na to skora. Servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas. Lah, 2D. Jobert bang! Husgay. 9-3 na. 6 na puntos ang kalamangan sa Team Cebu City. Para Jis. Servisyo para Jis. Jimboy. Kulapo. Answer Betode. Lah. Jimboy on the attack. Jimboy again. Jimboy. Kulapo. Jobil. Kulapo. Lah. Jobert at Kulapo attack. Birahin. Tara. Jimboy. Kulapo slip on the gas. Kuha pa. Nakabunal si Tudi. Grabe ha. Side out. Tres 9 ato skora. 3-9. Bola sa Team Konsolasyon. Servisyo Jimboy. Para 4 na. Kulapo. Gitarget. Jimboy. Auto. 9-3 mga igana. 9-3 in favor of Team Cebu City sa atong Game 1. Bakbakang minibid diri sa Toledo City. Out ball si Jubel. Gis 3. Ang skora Jis 3. Kini servisyo Sadam para Onsina. Sadam mibubo. Sadam again. Hala, swertiha sa Team Konsolasyon. Out ball ang tira ni Sadam. Servisyo the high flying spiker Jobildo Canti. Babag na si Kulapo. Jobert tapok. Ay! Wakabot short. 3 G's. Servisyo Kulapo para 11. Todi. Hala, Sadam. Agay. Gibagdok ni Sadam. Gisyot ni Sadam ang yan tira. Gibagdok. Wakasod. G3 sa G3. Servisyo. Tudi is my day. Jobert. Tudi gikapyutan na. Kapyut na tira Tudi oh. Ipit.
3 Gs mga igan, bola sa Team Cebu City. Servisyo, Mr. Exclusive Jobert Marcinas. Para 11. Jimboy. Agay, luka pa. Side out. 3 Gs. Bola sa Team Consolacion. Servisyo Jimboy. Jimboy, Mr. Dreamboy. Para boy! Ito di. Ay, kulapo. Kulapo. Iyay, basang-basa nito di. Ala, tinagakay na. Jubil again! Ginagnaga Jubil. Tudi. Tudi. Kulapo. Wala po overhead. Gibalikan. Ay, limpyuha pagkatrabaho. Ay, wadyo ebidensya. Kita. Why ebidensya? Overhead man. 3 Gs. Servisyo Sadam para 11. Ah, Sadam, gangangan ang pack ni Sadam. Jimboy. At sa ni Jimboy. Balik boy. Out ball. 11-3 para daog ng Team Cebu City sa itong game 1 ha. Isyo sa dam para daog. Servisyo. Ay, nakabunas Tode. Pasok. Servisyo Jubil. Para daw kang Team Cebu City ha. 11-3. Pero bola pa sa Team Consolacion. Jobel. Laras ni Jobel sumabit. Bola sa Team Cebu City. Bisyo For the win na. Para daog sa game 1. Allah. overhead. Oy. Out. Out ball. Out ball. Bola sa Team Consolacion. Servisyo Todi. Tudi. Kulapo. Todi. Giatsag ko Todi. Out ball ang Team Cebu City. Grabe Todi. Gigamitan na gigatsak. 4 na. 11. Kini para 5. Kulapo. Wait. 5-11. Kini para 6. Kulapo ay Jubil ginagat tugmod. Out ball. Sa Timon, Team San Fernando, Kamotanan, Team San Fernando, Ayawan sa Timon. Bola sa Team Cebu City. Team Servisyo Mr. Exclusive Jobert Marcinas. San Fernando, Para daog na sa game 1. Jobert attacking the defense of Team Consolacion. Sagang. Kulapo. Kulapo. Fire in the hole! Hindi pinapurma si Kulapo ni Jubil. Team Guadalupe. Line up sa Guadalupe, Bola sa Team Consolacion. Samanal, 5-11 mga igana. 5-11. In favor of Team Cebu City. Kini para 6. Servisyo Jimboy. Biwaw ang bola Jimboy. Tony. Buak ang depensa sa Team Cebu City. Bugat kahoy. 6-11. Servisyo Kini para City. para City. Oh, wow ga. Sadam. Tony. Kulapo again. Responding. Jubil on the attack. Tony is by day. Namuga. Tuagsik ang bola sa Team Cebu City. Point. City 11 na. City 11. Ito, lumalaban pa ang Team Consolacion. City 11. Servisyo Servisyo Jimboy. para 8. Tudi. Tuara Tudi. Mitukod. Tudi again. 2-shot combination. Awas. City 11 mga iga na to score ha. City 11. In favor of Team Cebu City. Another chance for Team Cebu City to win game 1. Sadam. Jimboy. Kulapo. Firing. Answered by Jubil. Tudi to the rescue. Sadam. Agay. Traveling violation. Daog na. Midaog ang Team Cebu City sa atong game 1 ha. Game 2 mga igan. Coming up next.